Kgotso bona bontate, kgotso bakgethwa ba beso, kgotso bakgethwa ba ka mogae, ebeng bakgethwa ba English Global Holiness Church, kgotso bakgethwa ba IPAC, bakgethwa ba batho ba maloba, bakgethwa ba lerato, kgotso ba Kreste ba lefase ka moka, kgotso masioni, kgotso bazalane le dipasta tša bona, kgotso ba bohle bao re dumelang gore Modimo teng, badumedi ba Kreste ka moka ga bona ka lefase ka bopepetla. Ke a le mema tsenang ka gara mosebetsi o na le rona. Ke a le mema etlane ka moka ga rena re tle re kgone go hwetša phologo. Etlane ka moka ga rena re tle re tsebe go share-a. E le ge re share-a ditaba tse dintle, ditaba tša ntate wešo wa magodimong. Ga re share jwala, ga re share lebetlelo la pila, ga re share kwai, ga re share dipatse, ga re share boloi, ga re share tšhefi, ga re share tladi, ga re share ditlokološi, re share ditaba tša Modimo. Ke ka moo ke re go ikang ba bohle ka moka ga lena, ke re tshepiša bona bantate ke re le tla ba le bolokegile, gobane re tla go share ditaba tša Modimo, e seng ditaba tša motho wa lefase, e seng ditaba tša lefase, e fela ditaba tša Modimo. Borra di-newspaper, borra ditaba ka dinako ka moka, di-TV, di-radio, ba re share-a ditaba tša lefase. E fela rena fa re tla go share-a ditaba tša ntate wešo wa magodimong, tšeo di nyakago tsebe, tšeo di nyakago nako, tšeo di nyakago maikemišetšo, tšeo di nyakago maitshwaro, tšeo di nyakago boikokobetšo, tšeo di nyakago lerato, tšeo di nyakago lerato. Realo bana ba ntate ba ka rena go tlwaelegile, re ilo re pele ga ge re tlo tšwela pele ka mosebetsi ona wa ntate wešo wa magodimong. Ra tshwanela ke gore re tswalele mahlo, re mokgopele gore a kene ka gara mosebetsi ona, e le mosebetsi ona e leng wa gago ka sebele, mosebetsi o e leng gore rena re di-administrator ga re beng ba ona. Ke ka moo go tshwanelang gore re bitše mongwe wa ona gore a be le rena ka gare ga mosebetsi ona, gore re tle re kgone go tšwela pele, re tle re kgone go tšwela pele le ona mosebetsi ona. Go rialo bona bantate, wa swanela gore re mmitše a tle a be le rena ka gare ga mosebetsi ona. A re podieng mahlo, re tle re re ka gare ga mosebetsi ona re mo meme a be teng ka gare ga mosebetsi ona e leng wa gago. Ke tla kopa re podieng mahlo, re kgopeleng mo lebitsong la ntate, morwa le moya gallang, Modimo wa lerato, Modimo wa kgaogelo, Modimo wa bophelo, mong wa rona
wena modimo wa maloba modimo wa botatešo wa magodimong ra modimo wa bontatešo bo moshe bo Hezekiele bo Abrahama bo Isaka le bo Jakobo bo Paulo bo Samuel bo Dafita bo Joshua le bo Moshe wena modimo yo le ga lekgono go sa lentsane go le wena modimo wa sa fetogago modimo wa lerato modimo wa bo Enoshi modimo wa bo Seth modimo wa bo Adama wena mohlodi wena mmoloki wena mong wa rona mong wa bophelo re a go leboga ntate go ba o sa re amile matsatsi a bophelo ke ka moo re thabelago bontlo jo o re etseditseng lona mme re sa tsane go kopa ntate le ga jalo re re lebalele melato ya rona melato e re itsebago le eo re sa itsebego re lwele ntate ka dinako ka moka gore maphelo a rona a se ka felelela diatleng tša ba babe maphelo a rona a felele diatleng tsa gago ka dinako ka moka re re ga re tloga mona maphelo a rena a kene matsogong a gago a se ke a kena diatleng tša yo mobe e leng diabolos le mangwelong ya gagwe bona bawe morero wa bona e leng gore tlaiša bona bawe morero wa bona e leng gore ba re tsamaiše ka tsela ya leswiswi e seng tsela ya seetša bona bawe morero wa bona e leng gore timetša ka dinako ka moka e leng diabolose le barare ba go ba babedi bao ba rakileng ka legodimong mme ba re ga ba fitlha lefatsheng mona ba hlola mathasana a bona a tswala ata ba hlola ba tswala bana ba ata mme a ba baganetši ba gago mme a ba balwantšhi ba gago mme a ba mana ba gago rena ntate re ikopela go wena ka dinako ka moka gore re seke ra uthupiwa dipelo tša rona re seke ra thopela megopolo ya rena mme ra tla ra rapela medimo e šele e le ge re tla ba re kgaogane le wena ntate re timeditše ke bona bao ba babe lefase le timetše ngwana ntate lefase le timetše modimo wa rona bana ba ntate ba timetše ba rapela badimo bawe e leng gore ga ba ka godimo ga modimo badimo bawe e leng gore ga ba ka godimo ga gago ntate badimo bawe e leng gore ba ka fase ga mmušo wa diabolose ke bona bawe e lego gore ba šomiša maphelo a bana ba rona ke bona bawe e leng gore ba tsene ka ga meboya ya bana ba gago ke bona bawe e leng gore ba timetša lefase ke bona bawe ba re go ba bolaele dikgomo ke bona bawe ba re go ba diele majwala ke nnete badimo ba teng ba phela mme ba phelela yowe a ratago timelo ba phelela yowe a ratago go rapela medimo e šele ba phelela yowe a nyakago go ba ka fase ga mmušo wa diabolose badimo bawe ba sego ka godimo ga modimo badimo bawe ba lego ka fase ga yo maatla bawe e leng gore ge ba sa le ka lefase la ka keno e ba le ka fase ga medimo e šele ba hlankela medimo e šele ke ka moo ba feleleditše go ba wela gona ka moo lehlakoreleng ka rapela modimo wa ka legodimo ka rapela wena tatešo ba godimong ke re hle hlakodiša bana ba gago hlakodiša mašabašabana ba lahlegago bao ba rapelago diabolose mme mohlomongwe ba sa tsebe e fela diabolose yo a dipiditše ka leina la badimo ke re ya lengwana ntate ke re badimo ba teng e fela ga ba ka godimo ga modimo badimo ba teng e fela ba wela ka fase ga mmušo wa diabolose ba wela kae ka lefaseng le lego ka fase ga le re lego mo go lona motho mang kapa mang yo a hlankelago mmušo wa diabolose ge a fitile ka lefase la ka keno a hlokofetše goba a hwile le ge e le gore motho a hwe wa hlokofala go kgwa phoofolo ya maoto a mane
mme yena yo ga hlokofetše yo a bego a hlankela badimo o tla ya ka lefaseng le lego ka fase ga le e le lefase leo e le ka fase ga pušo ya diabolosi lefase leo e leng gore le dutše go bao ba go ba sa hlankele modimo ka fase ga lefase le mohlang o ke ile ka moe le modimo spiritually yo ke kgonneng go mo tseba ke kukuaka wa mosadi kukuaka wa sesadi ke mmone ka mo lefaseng la ka fase se se tlhaloša gabotse gore e be a sa le ka mono le ba sa hlankele modimo jalo le wena ngwana ntate o se ke wa ikgethela tsela e šele ye modimo a lwago le yona bona modimo ga se fashion modimo o bopile batho ba bohle ka moka ga bona le bona bala ga jwa le bala go ka fase ga diabolosi ba bopile ke yena ga e šita le yena diabolosi o bopile ke yena modimo e fela o tswile a tentšha ka maitshwaro le ka mekgwa ya gagwe a re ga a fitlha lefaseng mona a rekile ka legodimong le barwaro ba go ba babedi mme a fitlha mona a le timetša la mošala morago gore le yena a be le sa gago setšhaba mme a re ge a le timetše go le jalo ya ba ile ge le lena le tšwela pele le timetša bawe ba lešetlo ka morago go realo ngwana ntate gakologa ge re ditaba tše ke tše badimo ba teng le modimo teng e fela badimo ke bao ba welago ka fase ga mmušo wa diabolosi mmušo o e sego ka legodimong o lego ka fase ga lefase le dulago go lona le ke bona bawe e leng gore go rapela bona o ile o ya ka fase ga ona mmušo badimo ba teng ba kgona go ruta bongaka ba ditaola wa kgona go laola wa kgona go re botša ditaba wa kgona go traya go refora wa rološantšha wa leka go re alafa jaka ge re tshepa re go latela tše tšohle ka moka ga tšona e le ge di botša ke badimo ene badimo bawe e leng gore ba tšea ditaba tše go mang go yo mobe e le go diabolosi bao e leng gore ga ba sa na le rona ka lefaseng la ka keno mme ba ka lefaseng la ka fase ga le re lego mo go lona bona o mmamele ngwana ntate ke re ka gare ka lefase le lego ka fase ga le ke a dumela gore moruti wa gago wa pastor wa gago a seng ke a go botša gore o na le lefase le lego ka fase ga le di-scientist ba go boditše fela gore go na le metsi ka fase ga lefase le e fela ba lona ke a go botša kere ka fase ga lefase le go na le lefase leo e leng gore go dula batho ba bantši mašabašaba kgoši ya gona ke diabolosi modimo wa ka yo a phelago o tsamaye le nna spiritually a yo mpontšha lefelo leo a ba ntsebiša gore batho ba ba bona go fa ke ba ba bego ba sa hlankele mmušo wa ka bona a boa le nna ka lefaseng la ka kene a tsamaya le nna ra ya ka legodimong a yo nšupetša bao e le go ba gagwe bjale gore ya le ngwana ntate o tsebe gore badimo ba teng ba dula kae o tsebe gore badimo ba teng ke nnete ba tla go botša ditaba le tšeo sa di tsebe go tša spiri gobane diabolosi o na le maatla go motho yoo e leng gore o belegwe ka popelo ya mosadi motho mang kapa mang yo a belegong ka popelo ya mosadi motho mang kapa mang yo a belego a tswetšego ke popelo ya ke motho wa mme yo a ilego a belegwa a belegwa a imiwa ka popelo ya motho wa mosadi diabolosi wa mo feta ka maatla ge se fela a ka ba a le ka fase ga mmušo wa modimo e fela ge a ka se ikgethela ba ka fase ga mmušo wa modimo diabolosi wa mo feta ka maatla diabolosi a ka mo fetoša mogopolo diabolosi a ka dira se sefe kapa sefe ka yena jalo wena o thaba o a re ke be ke ile ngakeng ke be ke ile go sankoma o mpoditše gore ne ene dilo tša mpoditše go tšona ke tšona o mpoditše ke nnete ke tšona ka gore mosankoma o ka fase ga diabolosi ene diabolosi e be le yo mongwe wa bahlanka ba e leng gore ba šoma ka ntlong wa ntatešo wa magodimong ba šoma ka kwa the kingdom house mme a ba le mahlale a theko ka mo a ile go a rakiwa jalo ditaba tše dintšhi wa di tseba diabolosi e fela a ka godimo ga ntate wa rona ke ka moo a rutilego bona bao badimo bawe
ba ga go ditaba tse mme ba kgona go botsa ba kgona go dila mehlolo e bona go dia ke batho bawe ke mehlolo yeo e leng gore e tswa ka matsogong ya diabolos yo e le go le nna bala modimo diabolos yo ala ka ngo le thopa ka mka ga lena le wele ka thukong ya gagwe e re ke estimate ke re ke tlhaloswa so bana ba modimo ke 40%. 60% e šetše se re ke diabolos bona korentate go le hlogonolo ge o ka tsamaya ka tsela ya nnete e fela tsela ya nnete ga e bonolo tsela ya nnete ga e name e no ba easy gobane ba bangata ya ba palela ba palediša kene ke gore ga e bonolo le yona tsela yeo le moraje se o boletše ka le lengwe la matšatši a na le barutiwa ba gagwe a na le phuthego tša gagwe a re ke a le bona le tletše fa e fela le ge le ntše le tletše fa ka mabotho ba e lego baka ba tla le seatla e le ge a botša barutiwa ba gagwe a re le seke la makala batho ba ba tletše go mo ka mabotho le tsebe gore ba ka ga ba tla le seatla bjale ke ka moo le nna le kgone ke sa go kgopotšang gape ke re tsela ya modimo ga e bonolo ga e thathafe e fela e no ba e le gore ga e tlwaelege ebile diabolos ga go dumelele gore o tsene ka gare ga yona ke ka moo ka dinako ka moka o tlo go dula o le ka theko ke ka moo ka dinako ka moka o tla dula go arogile e le ge o tla ba o tsamaya jwalo ka lekeke jwalo ka the crap jwalo ka lekgahlampešhe bjalo re go utlwela bohloko ngwana ntate wena o lahlegilego re go utlwela bohloko ngwana ntate wena e leng gore o sa ngangabala re go utlwela bohloko ngwana ntate wena e leng gore o sa ganela ka moo o santse o roga ka bana ba modimo o santse o roga ka bao e leng gore ke batlotswa mme ba bitša ka mainaina mola e le gore yo a timetšego ke wena ga go makatše le magafi a mabedi ge ba ka hlakana le wa boraro goba wa boifo goba ba hlakana le ba bangwe ba e le gore ga ba gafe mme bona e le magafi ba bajwa mo gare ga magafi ala o tla o kwa yo mongwe mo gare ga bona a tehlaotše a bona go gafa yo mongwe mola gare ga magafi ala ge ba hlakane yo mongwe o tehlaolela ka mone ga go se gafe a bona yo mongwe a gafa mola e le gore le yena wa gafa bjale ga go makatše ge e le gore ka gare ga tsela ya go timela le ka gare ga yona e fela ga le tepone gore le timetše bjale sepedi sa gešo se ile sa hlaloša gore yo kolobe ya mašalla morago ke yo dimpša di bona go yona o seke ba dumela go šalla morago ngwana ntate tsamaya le bao ba tshwerego le tsela ya lesedi o seke ba dumela go šalla morago gobane mampša a tla bona wena gobane o le kolobe ya mašalla morago diaboloso o tla bona wena diaboloso o tla šomiša wena go rialo ngwana ntate re ya go kopela go ntate wa ka ke ya go kopela go modimo wa ka bophelo gore a go gaogele a go bule lesedi a go bule mahlo a kgone go fa bophelo a kgone go tšhireletša a kgone go tsamaya le wena ka dinako ka moka a go lokišetše tše tsohle tšeo di hlokago a go fetše tsohle ka moka tšoa tše di go lebanego e le ka mogau wa gagwe le ka lerato la gagwe yena modimo o re mo rapelago yena modimo o re mo tumišago yo re mo tsebang gore ke modimo wa mehlolo yo re mo tsebang gore ke modimo wa kgaogelo yo re mo tsebang gore ke modimo wa bophelo ke tla boela fase ngwana ntate lebitsong la ntate morwa le maegalang amen go rialo ngwana ntate re ile tsena ka gare ga dithuto tša rena tša lekgono jwaka ge go tlwaelegile re ilo ba ka gare ga dithuto tša rena tša lekgono dithuto tšewe re hlakanago le motate wa rona ka letšatši la sabata letšatši le le kgethilego ke yena a le kgethela yena le bana ba gagwe go ba batlotswa bao e leng gore
o ba kgethile ka gare ga mašabašaba bao e leng gore o ba kgethile ka gare ga batho ba bantši ba bohle ka moka ga rena re ipitša bana ba Modimo ba bohle ka moka ga rena re lakatsa go ba bana ba Modimo e fela le re ke tseba gore re a loya o sa re lakatsa go ba bana ba Modimo e fela le re tseba gore bošego re a tsoga re sa re pitša bana ba Modimo e fela le re tseba gore re na diotswa re sa re pitša bana ba Modimo le re tseba gore re thuba malapa a bongwana bo rena re sa re pitša gore bana ba Modimo tseba bona ntate gore yo mobe yo kgopo ha tsene ka kgoro ya godimo ba bohle ka moka batho ba go lefase re tlo feta ka ka go dira le jwalo go boragoloko ba rena go bontate wa re bo ntate weshu bo Abrahama bo Isaka le bo Jacob bo Adama bo Seth le bo Enosh ka ka go dira le jwalo go Paul go Baba go Samuel go Morena Jesu go Joshua go Balba bo Enoch re ba fiti lefase la ka ke bjalo e re o sa le ka lefase la ka ke o itukišetše gore ga o feta o ye ka moe go lebanego go lebanego ka moo o tlo go kgwetsa bophelo jwa o tšwelago pele bophelo jwa mannete bona ngwana ntate o se lebale go go boditše malobanyana moo kare ge ke tsamaile le Modimo wa ka tsamaile yena spiritually re ile ka lefase la ka fase ga lena le go mo go lona lefase underground mo o phelago ba diabolos mo o phelago ba diabolos ke ba kgoditše ba le teng ba phela go e ra gore bophelo bo teng ka thokong ya Morena Jesu ka thokong ya Modimo bophelo bo teng ka thokong ya diabolosi ka morago ga ge o tloga lefaseng la ka teng ge e le gore tsela ya gago ke ya badimo bophelo bo sa le teng re a leboga bana ba ntate lena le kenang re a leboga bao go phela o phela bophelo jwa ga diabolosi o tsebe gore bophelo bo sa le teng ka morago ga diabolosi mara o tsebe gore ga se jwa Modimo ka ba le ge e le gore wetse ka matsogong a mabe ge be ke na le Modimo spiritual re ile ka lefaseng le ka fase la gale a ile go ntsebiša le lefase la ga diabolosi ke ba bone batho bao fela ga ka bona lethabo le legologolo la go swana le le ka go le bona ka legodimong moo Modimo a ile go a hlaloša ka go yena gore ba ke baka ba ke bao ba go ba ntlhankela ge ba sa le ka lefaseng le la tswang go lona a hlaloša ka lerego mo go lona jalo e re o sa le ka lefaseng lena o te kgethele tsela ya mannete e re o sa le ka lefaseng lena o tšwe ka gare ga ditsela tša bokgopo e re o sa le ka lefaseng lena o tšwe ka gare ga tsela tša sebe e re o sa le ka ga tsela ena ka gare ga lefase lena o latele tsela ya Modimo mediro ya gago ka moka ga yona e be yeo e tlo go phološa mediro ya gago ka moka ga yona e be yeo e leng gore e na le Modimo ka gare go se ke wa diragala ngwana ntate gore o re ka fase ga lefase le wa latlhega wa phela bophelo jo bosego jona e re go tlhalošetše ka boripana bophelo jo Modimo a sa bonyakego ke go otswa bophelo jo Modimo a sa bonyakego ke go utswa bophelo jo Modimo a sa bonyakego ke go loya bophelo jo Modimo a sa bonyakego ke go bolaya batho ba sena molato bophelo jo Modimo a sa bonyakego ke go seba ba seba maneno wa mmolela ga mpe a sa go direla selo a sena molato le wena bophelo jo Modimo a sa bonyakego ke go khukhuna wa khukhuna ya ba ile go khukhunela tše dimpe bona mašole ba khukhuna e le ge ba le kwa ntweng ba khukhunela gore ba lwele go tla go šireletša wena go šireletša naga ya bene bjalo wena go khukhunela go dia bobe bjalo wena go khukhunela go dia sebe o molatlhego ngwana ntate
tseba gore o molatlhege gobane ga o kukunele go dia tse dintle kukunela go senya gore o fofa lefaufaune bošego gore o tsena ka gare ga malapa a batho mola ba robetše gore o kebekwa batho ba ba tšeela dilo tša bona gore o utswetša batho gore o buša batho ba bangwe bohloko ka mokgwa wo mobe mola ba sa go senyetša gore o tsena ka gare ga malapa a batho o robala le basadi ba bongwaneng mola wena o salela gore o robala le mosadi wa gago tšeo ka moka ga tsona di botswa tšeo ka moka ga tsona di sebe o ka ekwa bona mmušo wa magodimo tšatši le lengwe ke tla kgopela modimo wa ka tšatši lengwe tla ntšea ra boela ka tulong yela ya diabolos ra bona gore na ga botse bophelo jwa ka kua go felela kae gobane tšatši le re ya go kua ke ile tšatši nakonyane nnyana fela ke ya go tsebišiwa tulo ewe fela eke modimo wa ka ka boa a ya mpontšha gore na bophelo jwa ka bowe go felela kae eke modimo wa ka ka boa e le ge a ya go lemoša gore na bophelo jwa ka mowe bo thathafa go fitlha kae gore ke tle ke kgone go tlhalošetša ngwana ntate gobane nna ga ke na sephiri bjale gore bjale ngwana ntate lengwalo la rena la lekgono le bolela ka ba kgopo le tshwana le lea la maloba re boletše ka mangwalo a kgopo re boletše ka mangwalo a bababe lona la lekgono le bolela ka batho ba babe le bolela ka batho ba kgopo ba ba ka ikego ba kena ka gare ga mmušo wa modimo lengwalo la rena la lekgono le kry-ega mo go Hesekiele Ezekiele wa lesomeseswai ke lona lengwalo leo e hlogo ya lona e rego kotlo e tlang le kry-ega mo go Ezekiel 18 mme ge le tlhaloša lengwalo la rena hlogo ya lona e re kotlo e tlela modiri wa sebe modimo o rata ge modiradibe a sokologa a phela modimo o rata ge modiradibe a sokologa a phela ke ka mo maloba ngwana ntate ke ile ka go tlhalošetša kare ga gona kahlolo ka morago ga lehu wena o seke wa dira dibe o re ke tshepile gore ke tlo ge ke ya go tlhokofala ba nkahlola ke go boditše le maloba ngwana ntate kare kahlolo e ba gona o sa phela go boditše le maloba ngwana ntate kare kahlolo e gona o sa le mo bophelong ba gago kahlolo e gona o sa le gona mo nameng o sa le ka gare ga ntlo ye ka gare ga ntlo ena e bitswago motho yeo e bonwago ka mahlo ganthe e le ge e le gore motho o ka fase ga ntlo ye motho o ke wa mmona ka mahlo motho o ka gare ga ntlo ye jwale e re o sa le ka gare ga ntlo ye o sa le mo lefaseng ke bolela ka wena motho o sa le ka gare ga ntlo ye o seke wa ba bodiradibe gobane modimo o hloile badiradibe e re o sa le ka gare ga ntlo ye o sa le mo lefaseng gobane ke ntlo ye e kgethetšwe go lefase ye ke ka moo le go šala e šalago mo lefaseng ye o re o sa le ka gare ga yona o dire tše dintle tšeo e leng gore modimo wa lerato o tla go ahlolela ka kgorong ya gagwe e fela ge o ka seke wa dira jwalo o tla wela ka gare ga letsogo la diabolos o tla wela ka gare ga matsogo a mabe e le ge bo lebeletše gore aowa ka nna ka diasebe nna ke tware ge ke bona gore ke a balwa ke le kua mpetšene ka sepetlela ya ba e le ge ke kgopela tshwarelo ga modimo
ya ba ile ke thoma go bona bošaedi ba ka ke go phela tshwarela modimo tla ntshwarela ya le go tsebisha mona ntate ga bona motho ya sa tsebeng gore o tšola ke sebe ge ya ka re a tsebe gore bo tswa ke sebe e tla ba ile re a bolela maaka pele ga modimo ga bona motho ya sa tsebeng gore go utswa ke sebe ka ka re a tsebe gore go utswa ke sebe tla ba ga bolela maaka pele ga modimo ga gona motho ya sa tsebeng gore o bolaya ke sebe e fela go bolaya o di-defender godimo ga lenaga la gago ga se sebe e tse mo bona go mašole le bona ba bolaya e le ge ba defender wena ba defender naga ya geno ga ba dire sebe ba defender naga ya gago bona e fela le wena go bolaya o di-defender ke tshepa gore ka ba swana le yena le bona mašole ba bo e leng gore ba bolaya le ka gare ga baebele ye re kwile ka madira le bona mašole modimo a gafetse setšhaba se se itšego go mašole a gagwe gore se bolaiwe gore se kgaselwe na gore modimo a ka kgetha taba ye mpe yalo ka eo go e ra gore go bolaya o di-defender goba o instructile ke modimo gore o bolae ga se sebe ga se nna bona ba ntate ke baebele e bolelago tšeo gore modimo ba fela a gafela setšhaba se sengwe go mašole a Iseraele go mašole a mang go mašole a elele gore ba bolaiwe na goreng o be go tsena taba ya polao ka mogare ke baka la gore bone ba senyeditše modimo ke ka moo ba tshwanela ke gore ba bolao jale go o dira sebe modimo ga a thabele mo dira dibe go ra re wa mo senyetša ke ka moo a ka go gafelago gore o bolaiwe modimo ga a thabele ba dira dibe ke ka moo pele go dira sebe modimo a ka go gafela gore o bolaiwe jale wena mmušo wa lefase wa re ge motho a bolaile mo dira dibe wa tshwara motho yo wa mo gafela ka gare ga ntlwana le seswana nke gore ka gare ga dithuto tša molao go hlakantšhwe le baebele nke gore ka gare ga dikahlolo tša molao gore ge go atlola go dira reference go dira le reference ka gare ga baebele gobane baebele ka godimo ga molao wa lefase gobane modimo ka godimo ga molao wa lefase a gore ge go dira reference re bo lebelele gore motho yo ya bogo a di-defensa ka bolaya a seke a tsena ka gare ga trongo gobane le baebele a e dumele go motho ya di-defendago baebele e re yo a sentšego o tshwanela ke gore a gafele mašole a bolaiwe re na le mangwalo a mantši ka moa ka baebele a o e leng gore bone ba ba senyeditšego modimo a ba gafela ka mašole gore ba ba bolaye a ba gafela ka madira gore ba ba bolaye a gore ge go diwa dikahlolo ka gare ga dikgoro tša lefase tša molao go dirwe le reference ka gare ga baebele ga re thabele go bolaya re re go bolaya ke sebe e fela ge o bolaya e le ge o di-defender ga go bona le go le sebe gobane le mašole be ba bolaya e le ge ba defender ditšhabatšhaba tša gago bona le gane ba le mašole ba sa bolaya kua ntle kua Burundi gona kua bo Burundi gona kua bo Iraq e le ge ba defender setšhaba goba mašhaba a gago bona ba defender naga ya gago bona gona ge ba bohlomogo ka bago le sebe a gore mašole ala ge ba bolaile ba swariwe gona kua ge ba ile go defender gona ge ba go le sebe re tlo thoma ka go kwa ka mo go baebele gore mašole a go e leng gore ba bolaya ba ile ba tshwariwa ba pantšila nako e kaka ba e leng gore ba le madira ka mo modimo a ba fele gore ba bolaye setšhaba seo se mo senyeditšego gore na ba ile ba tshwara ba atlolela mengwaga e mekae jale ke ka mo ke go dumelana le nna gore yo a bolayago a defender ga ana sebe yo a bolayago a ditšhireletša ga ana sebe yo a bolayago a bolaya yo mobe yo a bolayago a bolaya yo mobe ga ana sebe se na le yo a bolayago yo a sego yo mobe sebe se na le yo a bolayago yo a senago le bokgofo sebe se na le yo a bolayago ngwana wa modimo sebe se na le yo a bolayago motho a senago le molato sebe se na le yo a bolayago motho ka mokgwa wa boloi e le gore motho yo ga a mo senyetša ka sebe
se be se na le wana go le mona motho wa jealous a feleletša ebile jealous ya go e molita gore a ya golae yone wa mokola go moya a mokola go mona yo jwalo ka yo o na le sebe yo jwalo ka yo ga bolaile o na le sebe yo jwalo ka yo ga bolaile o tshwanetse gore a gagelwe yo jwalo ka yo ga bolaile o tshwanetse gore a hlolwe yo jwalo ka yo ga bolaile o tshwanetse a tsene ka kgolegong yo jwalo ka yo ga bolaile o tshwanetse gore a hlolele thapo sebe se na le bao ba bolaya go basadi ba ba katlago ba ba phaya thito ka kgang ba fetša ba ba bolaya bona mosadi go ba mme o ba sa senyetša motho yo seo e fela yo ka gore yena ka bo yena ke diabolos yena ka bo yena ke satane a bolaye ngwana wa motho a bolaye ngwana wa modimo a sa mo senyetša ka seo sebe se na le bona bao ba bolago bana ba batho ba ba ripa diphatse ba ba dia dikgare ka bona ba ba dira ba mixa ba dia dikgare ka bona ba jwalo ka bao ba tshwanetse ba tshwariwe ba jwalo ka bao ba tshwanetse gore ba golelwe kgolegong sebe se na le ba babe sebe se na le ba kgofo sebe se na le botswa sebe se na le batho ba go jola sebe se na le batho ba go dira adultery sebe se na le batho ba go cheata ka gare ga relationship tša bona le wena ngwana ntate o na le sebe ka go tlhakanela mapai goba lepai le mosetsana goba mme yo o sa monyalago bona go tlhakanela mapai fela le yena o sa monyala ke sebe go tlhakanela mapai fela le mme goba mosetsana o sa monyala ke sebe se segologolo se se welang ka gare ga botswa jo e leng gore modimo o bohloile ke go boditše ngwana ntateng ka se gomele go botsa taba tšeo ka re modimo ga ya tlhakane le nna kua thabeng kua thoko ya Pegasport o nrutile gore sebe sa mathomo ke botswa o nrutile gore motho yowe a dirago botswa a seke a ka a neela mo tafoleng yaka ka tšhalete ewe a filego ke motlabo wa gagwe ka tšhalete ewe a filego ke girlfriend ya gagwe ka tšhalete a filego ke boyfriend ya gagwe gobane a ka se tlhogonolofatse gobane a ka se gaogele gobane nka seke ka moutlwa gobane nkeke ka mo lebalela melato ya gagwe gore ngwana ntate taba tše di bale ka tše o di kgwetša ka moga Enosh Global Holiness Church ditaba tše di bale ka tšeo ke kgale o tsamaya le dikereke ba go boditše fela ka botswa gore ke sebe ke fela sa nka ba e gatelela jwa ka ge rena re e gatelela ka mo Enosh Global Holiness Church rena re e gatelela ka baka la gore re boditše ke modimo ka sebele ga re a botša fela ke baebele le go buka ya modimo o re boditše ka sebele ditaba tšeo di tlišitše mo go nna directly a ntsebiša tsona re bolela jwalo ngwana ntate re gatelela taba tše ka gore re bolela kgodu e re e tsebago kgodu e tswa go lebotseng gore tabeo ke sebe re bolela jwalo ngwana ntate re tseba gore re lailwe ka yona taba ye ya botswa re lailwe ka yona ra ba ra botswa gore go tshwanetse go direge mo se ba diregang ka yona jwale bona wena ka puo tsena ka gona pasta ya gago le go e beya moneelo mo o felo ke girlfriend ya gago wa o tšea le go beya moneelo mo o felo ke boyfriend ya gago wa o tšea ga senke ya go botša dumela le nna ngwana ntate ke ga senke ya go botša gore o seke wa tliša moneelo o felego ke boyfriend ba girlfriend ya gago bo gobane o ke kwa pholoswa o ke kwa gaogela taba tše di jwale ka tšeo o thoma go ditwa ga jwalo o fihlile ka mo o Enosh Global Holiness Church bona e re go gopotsa ngwana ntate ke re leina le Enosh ke le filwe ke modimo ka sebele e be ke sa tsebe selo ka Enosh nna ke be ke tseba Enos go na le Enos yo ke tsere le ena sekolo be ke tseba ena leina la gago Enos le gona e fela Enos ke ena Enos ke Seesimane and then Enosh ke Sehebelu e fela ke be ke sa tsebe history ya Enos gore go diregileng ka ena jwale le kgono go ka šala testimony ya ka morago wa tsena mo Twitter goba mo YouTube ke mo go kgwetša ditaba tše gore na Enosh ke mang go diregileng ka ena gobane le kgono go ka no se dumelele gore go hlalošetše mara ge kgonegile ke ka no tsopola mola le mola jwale ke re dumela le nna ke re moruti wa gago
ke re moprista wa gago, ke re pastor ya gago, ke re reverend ya gago, ke re pastor ya gago, ke re modiši wa gago, ke re moprofeta, ke re moapostolo, a senke a go tsebiša ka ditaba tše re go rutago. O tla nna ntse o kgwetša di-unique issues ka mo go Innoslope Holiness Church gobane ke tsela ye kgethegilego, ke tsela ye unique, ke ka puo ka dinako ka moka e ka nna go ruta ka di-unique matters. E le tsela tšewe re dutlileng ke modimona ka sebele, e le ditaba e se ditaba tše di tswang ka tlhogong ya motho fela, e se ditaba tše di tswang ka gare ga Baebele fela. E re go gopotse ngwana ntate, ke re ditaba tše di tswang ka mo gare ga Baebele ke ditaba tše di tswang ka Modimo, e fela Modimo a ngwala Baebele e ngwadilwe mo lefaseng. Tsena ka gare ga ditho tša ka o tla kgona go tša gore ngwadilwe kae, a tswa kae, a transfera o tswa ka dithoro ya kae ya kae. Efele be go ngwadiwa ditaba tše e leng gore baprofeta, baapostolo, bakgethwa e be ba di boditše ke mang, baprista ba bagolo ba di boditše ke Modimo, a ba laela gore ngwalang ditaba ke tše godimo ga dithora ditaba ke tše bjalo. Le go nna ntate, ngwana ntate go bale Modimo o mpotša ditaba tše, ga mpotše ditaba tše jwaka ge wena o dikgoditše ka ga Baebele ba pastor ga ba dikgoditše ka o mpotša ditaba tše e leng gore ge be go kgonega Baebele be swana gore extendiwe le nna tšetša ka ditsene. Bona Kgoši Morajeso ga a tsamaya o boletše a re yo a tlago o tla tla a le ruta tše dingwe tše ke selo ga le tsebiša tšona, a re yo a tlago o tla le ruta ka sebe, o tla le botša gore na sebe ke eng, a re yo a tlago o tla le ruta ka kahlolo, a re yo a tlago o tla le ruta ka bokgogo le ka kahlolo, o tla le ruta ka sebe, a le ruta ka kahlolo le ka bokgogo. Jwale o seke wa makala ngwana ntate gobane tše re go ruta go tsona ke tsona tšeo Morajeso a go botša ka tsona. Ka re ka gare ga dipasta tša gago ga gona yo a ile go a go botša gore tšhalete ela ya moneelo o neele ka tšhalete e leng gore ga e tšo ga girlfriend, o neele ka tšhalete e leng gore ga e tšo ga boyfriend. E fela le kgone ba ka thoma ba go botša gobane ba dipule di tswang mo go nna, le kgone ba ka thoma ba go botša ba re go na le lefase la Satan ka fase ga lefase le le go mo go lona ka ge di tswa mo go nna, le kgone ba ka go botša ba re ka kwa le godimo le ke ga Modimo fela le bana ba Modimo ba na le lethabo ka gore nako e ka moke ba go botša gore Satan o ka le godimong. And then go fitlha kwa go na le gate tše pedi, yo mongwe o tsamaya ka ya ka mo, yo mongwe a tsamaya ka morago o jwalo ngwana ntate. Go tsamaya ka tsela e šele o ke wa fitlha o ke wa bona le ka mmušo wa magodimo, go tsamaya mo wena o ya ka fase ga lefase le ke mo mmušo wa Sathanolo ka gona. Taba tše di bale ka tšeo ga sanka wa di hwetša ka gare ga dikereke tšeo ile go wa di tsena wa di sepela go a di feleletša, go kwa yo mongwe wa setlakla jwale ka wena, go kwa yo mongwe wa setlakla jwale ka wena. Goreng ntate Masetse Maloba a na le mathata a sa kgona go a thibela. Bona ke re le bo Kgoši Moshe, ke re le bo Kgoši Elia le bo Samuel, ka re le bo Abrahama le bo Isaka le bo Jakobo, le bona ba kile ba ba le rena ka lefase la lebelo ba fitlhile. Ge letšatši le beile ke Modimong ga le swane ge le beile ke motho wa lefase, ke seo o swanela gore o se tsebe seo. Le go ba bangwe bawe ba ile go ba tsena ka gare ga mošomola go šomilego, ka gare ga mošomola go šomago ba ile ba tlhakana le mathata a go tshwana le ya lena ke tlhaka le bona maloba goreng go sa thoma ka bona go a thibela. Ge bo nagana bona ke tla kgona go a thibela gobane e be go sa bea bona peakantšho e beile ya Modimo. Jwale ke a dumela gore go phošolotse wena setlhaka teng jwalo thetša ge re tšwele pele ka gare ga ditaba tše. Ditaba tše di le go kamo ke ditaba tša Modimo, ditaba tše ke go fa go tsona tše ke ditaba tša Modimo. Ka re Modimo wa lerato, ka re Modimo wa phološo o tla go phološa matsogong a ba babe, ka re Modimo wa phološo o tla phološa bophelo ba gago gore bo seke ba tsena ka matsogong a ba babe.
a ba go boloka gore o tsene ka matsogong ya gagwe o se wa tsena ka matsogong ya diabolos motho mang kapa mang mo lefatsheng mo o tla feta mme o tla re ka fitile go tla kgethega gore na o tsena ka matsogong ya mantle o tla tsena ka matsogong ya mama a mabe na ke a go mema ngwana ntate ka dinako ka moka dula o theditse dithuto tjaka bona sabatla ya go feta dithuto tša rena di bile manthapameng ke ka moo le lekgono dithuto tša rena di sa tsane le manthapameng ke peakantsho ya modimo ngwana ntate ga se peakantsho yaka le fela le gona ka moo le ka gona le a tshwara ditirelo manthapama le a tshwara ditirelo gosene le a tshwara ditirelo nako efe kapa efe ga go thweme ka rena re a dumela ngwana ntate gore go kakanega go gona bathong re a dumela ngwana ntate gore go fatlhega go gona bana ba modimo le go bana ba batho e fela a gore go fatlhegile o gakologe a gore ge o tlhakane bothata o leke gore o gakologe ge o tlhakane le ba ba go bontšha go tsela ge ba mohlomongwe bo tshwere tsela e šele o re ge o tlhakana ba ba go sepetša go tsela o tsamaye kana tsela e ba go sepetša go yona o seke wa ganelela ka mo gare ga tsela e mpe o seke wa ganelela ka mo gare ga bokgopo gobane ba tla ba romile ke modimo gore ba tle ba go phošolle gobane ba tla ba romile ke modimo gore ba tle ba go gakololle gobane yo maatla le yena wa go rata ge o bona a roma batho gore ba tle ba go gakololle ba bona a roma batlotswa gore ba tle ba go gakololle ba bona a roma baruti gore ba tle ba go gakololle go raya gore o go ratile e fela go ka nogana o ngangabala e fela go ka nogana o ngangabala wena o itira yo a tsebago o tsebe gore e tla ba ile ge e le gore o paletše soda ba bona soda nako e nngwe ba kgona gore ba ka apea mogodu ka yona nako e nngwe ba apeene kapa ene tša go thathafa e le ge ba leka go dia gore di betše bonolo gore ba kgone gore ba tle ba kgone go di kgwetša gore ba diše ka pela so bjalo ge modimo a ka go romela ngwana wa ntate a go romela motlotswa wa gagwe gore a tla go gakololle e fela no ba o ngangabetše o tsebe gore tla ba o sa na le bothata bona ntate bona mopresidente wa rena wa naga o buletše dikereke for palo ya go lekana 250 gore ka tsena ka ga kereke gore a re godimo ga 50 ela o beditše ka 200 a bulela 500 gore ba ka tsena ka ntle in an open space e fela ka ga inoše ga se go lekane rena re santse re ikemišeditše gore re ka re ge go bulegile completely go clearile gore bolwetši jo ga bo sa kgwetšagala ka mo South Africa bolwetši jo ga bo sa kgwetšagala ka mo go baagišane bolwetši jo ga bo sa kgwetšagala ka thoko wa mošama wake ya ba e le ge re dumela gore tlo boela ka gare ga kereke ka jalo ga gona se rena se tšagilego ga gona se se namba go se re gapeletša gore boele ka gare ga kereke gobane ge ba o fela o lebelela miti ya go theetša miti ya ngwananta go na le dinaga tše pedi tše tharo tše e leng gore re be di boetse go level 1 mara gane le bale ba di bušeditše go level 7 tše lengwe di boetse go level 5 ka kwa ntle lebaka ke gore ba ile ba re ge ba boela go level 1 lebaka ke gore ba ile ba re ge ba boela go level 1 ba tlogela mekgwa ya go tšhireletša ba lebala mekgwa ya go tšhireletša ya ba e le ge ba mixana kudu ya ba e le ge ke moka ba tsene ka gare ga bothata ya le ke ka morero go ngwana ntate straight ye this pandemic yona ka bo yona ga e sepele yona ka bo yona ga ena mogopolo e fela mogopolo o file wena motho gore o kgone go tšhireletša ka gare ga yona ga re re mopresidente wa rena a tswalle ikonomi a re reng re ya ka gare ga di-stadium re šomišeng mask a re reng re ya ka ga stadium re se ke re ba rangwa le boala complete gobane o ka dumela le nna ngwana ntate gore ge motho a nwele monagano wa gago wa change ga o sa ba soba ke mo e leng gore le go lebala go apara mask a ka no lebala ke mo e leng gore le social distancing a ka nna e lebala ke mo e leng gore a ka nna a bolela go ukametše
go rialo ntate matlwana taba ba the skin a re keng re lebelle di preventive measures re leke go lebella gore ka gare ga tsona re a di practice we put them in place ka dinako ka moka gore re tle re kgone gore maphelo a rena nne a tshireletsegile economy ga e bulege ka gare ga di-ground ka gare ga di-stadium a re ye mara go seke go a noa bala ka gare ga di-stadium ka gore ge re thoba re ya noa bala ka gare ga stadium go raya gore no re ile go tlhakana-tlhakana ka moka dipapadi ga di bulelwe activity ka moka ka tsona e fela re tlhokomeleng bala re re ya mafelong ao yes bala re ka nna re le ka magae tlhokomelo bona ba dipalontšhe mara e se go ka ga stadium wa re ka ga stadium ke mo go na le batho ba diketekete ra le ge re ka ra roma bala ka ga stadium go ile ba le misconduct ra sa kgona gore misconduct ra sa kgona go latela tsela yela ya go tshireletša le ya boela ge go senyegile ra tla ra boela ka di-level 1 di-level 2 ke ka more go a re lateleng di-preventive measures e fela economy e bulwe gore batho ba kgone go tla go phela batho ba tle ba kgone go tša income mmereko e bulege ge e le gore go a kgonega a gore mopresidente ya rena a kgopele gape mohlomong mongwe 1000 billion a ke re maloba o kgopetse 500 billion a kgopele 1000 billion ya go empower economy sego ya go alafa poverty ya go empower economy ya go bula mebereko mmereko gore o bule o nyaka tšhalete mara e re nna ditle go sebele ke re nna mo advocate Simon Nkosi Maseti bona I'm running a private school mara ge ke thoma sekolo se ga ka se thoma ke ne le challenge e re ke tle go hlalošetše ke ra sanga ka bereka le motho yo mošweu bophelong ba ka sanga I've never been employed ka mokgwa wa go swana le wena goba go swana le mokgotsi wa gago ba mang le mang ba re no employed kae e fela ga ke sole ba le go employed ebile ga ke sole ba kile go ba employed e fela go tsebiša fela ka nna ke rata go tsebiša fela ka nna I have never been employed somewhere ka mokgwa wa gore ba re ke bereka kae ga sanga ka re good morning ga e mongwe ke mmitša gore ke boss ga ke itsebe taba e ke ya go tsebiša ngwana ntate ebile ke ya go tshepiša and ge ke thoma business yaka ge be ke sena tšhalete ka mokotleng e fela e re go tlhalošetše ke re monagano o powerful ntwena gore ke monagano e powerful ke yona e ka go fa go tšotlhe ka moka ga tsona ntle le go utswa wa mko gore kerekeng a ke re go utswa go a kgomiša ebile a ke re tsamaye o utswa ke re the mind itself is very powerful monagano wa gago ke bona o tshwere go challenge monagano wa gago ke bona o tshwere go di-millions monagano wa bona o tshwere go di-billions ga go na di-billion tše di tsoga go difofa jaaka wa difatlo mongwe e re ke tle go tlhalošetše ke re salary le yona ka boyona e ka se tsoge go dirile billionaire e re ke go tlhalošetše ke re salary ka boyona it will never make you gore o be rich it will never enrich you salary e tla go wetša ka ga credit card e tla go dia gore qualify for credit card and then bophelo ba gago ka moka ga yona o tla go phela ka credit card ga gona ntho e tlo go kgona go e reka cash o tla phela ka sekoloto ke ka mo monna yo mongwe wa go tswa kwa China a ile go a re mo Africa mo go ka fitlha wa beya salary mo wa beya le business mo wa re mo Africa a kgethe mo Africa o ile go kgetha salary a re wa tšea tšhalete gape wa tšea tšhalete wa beya mo wa tšea le panana wa beya mo pele ga tšhweni pele ga papuni wa re kgethe ile go kgetha panana jalo economy e re la gore ga gona mmereko gore re sa ipulele mebereko gore re nna gore na re sa be creative ra bula mebereko
Yes, not all of us re ka creator go mmereko mara a re mo palo ya ba ba sa berekego ba bangwe ba re nagane creatively re bule mmereko re kgone go thwala batho bala ba sa berekego gore kgone go empowera economy jalo ge re ka phutha matsogo ra re mmušo o tla dira mmereko ra fetša ra ba ra o rogaka ra re mmušo ga o re bulele mmereko mmušo ga re bulele mmereko ra ba ra tephora ra re go karole re utswe ka ra bona mmereko ba tla re ba ntshwere ka re a ke bereke motho mongwe ba tlo kgona go bona gore o utswitse ka baka la gore a bereke no ke botho ba mpogo ntho tšee goreng rena re sa kgone gore re dirile mmereko se nna nka se kgopela go gore mmušo a o bule trust goba o bule banka ye e leng gore e tla finance bo di-small business. I'm just very much disappointed malobanyana mo ge ba bolela ba re adimile 500 billion and then re tšere tšhelete re tšhetše ka gare ga Nedbank gore ya dimeo borakgwebopotlana borakgwebopotlana ka moka ga bona ba itšege ba re ba kokotla ka Nedbank ya re tšhelete e ba mphile go yona ke ya go le adima fela gore le patele badireki ba lena and yona tšhelete eo gore fetša go fa yona mo ga e tle le ka accounting ya gago e tsenela straight mo go di-account tša badireki jale eo e be e se empowerment re bolela ka gore mmušo ga o nyake tšhelete o empowere borakgwebo ba bule di-business gore ba kgone go creata mmereko and mmušo o thuše borakgwebo ba ka go ba marketela go swana le go thuša ka mothoko wa tourism go na le website ya mmušo ya tourism ye e thušago go marketa tourism ya ka mo South Africa e thušago go marketa di-business tše dilo ka ga tourism tša ka mo South Africa a ba dire jwalo go di-business ka moka ba re thuše go di-marketa ba be ba di-finance jwale le kgone maatla a sa le ka matsogonya ba bašweu di-individuals tše di-owner go dipanka tše ge o fitlha ka kokota o le motho yo moso o nyaka go adima tšhalete gore o kgone gore o empowere business ya gago ba o thome business go ba bothata ba ka nna ba go adima tšhalete ya go aga ntlo ba ka nna ba go adima tšhalete ya go reka koloi mara ya go thoma business yona go ba bothata gobane ntho ena e sa le ka matsogong ya bala ba bašweu gobane ntho ena e sa le ka fase ga di-individuals e fela ga re re a re ba tšeeleng dipanka ga se se nna ke se bolelago nna ke re mmušo a o bule panka ya bona ya mmušo bolindef bale a ba di-empowere ka maatla ba investe ka kwa gare ga tsona for di-small businesses and ba dime batho bao ba dire tšhalete ba dire assessment mo ba bonago gore business plan ya motho o ga ya ema gabotse ba mo thuše go e beakantšha go feta gore ba mo thume tšhalete ba mo thuše go e beakantšha go feta bo e le gore ya ba kgotsofatša ba mo fe tšhalete business e tšwele pele le empowere batho ba thuše borakgwebo ba ka gore ba kgone go importa le go exporta di-business tša bona ba kgone gore ba rekišetse ka kwa ntle ba ba fe di-import and export license ba ba linke le di-consultant tša import and export ba kgone go rekiša di-product tša bona di e ka ntle ba kgone go importa di-product tša go tswa ka kwa ntle di ka mono ba tle ba di rekiše tša go tswa go China motlho mo tlola ba diše ka mono ba rekiše tša ka mono ba empowere naga ka mo bona di-raw material tša sa tsamaya tša ya ka ntle di-raw material tše re kgone go dira di-product ka tsona ka mo di boe di rekišwe and then le di-business tša ka mono tsona di reke ka ntle di tliše ka mono rekiše le rena re tšweletše ka mono rekišetse ka ntle go be le such an exchange economic exchange re seke ra emela go fitiwa jwalo ka ngwana a dišiwa mokgapo ke mama wa gagwe jwalo ka ngwana a dišiwa soft porridge ke mama wa gagwe a go be le economic exchange a go be le economic empowerment a re direng gore go be le mokgwa wa gore go be le a fund di bile gona di-fund tša baswa mara ga se re di bone di-empowera baswa di ka no ba di-empowerele di-individuals mo especially tša ba e le gore ba ba favora a re redi mmušo go be go dira ditaba e be tša mmušo e se ke ya ba tša mokgatlo o itšeng ka gare ga empowerment e be empowerment ya batho ka moka tšee tšohle ka moka ga tsona e be tšeo e leng gore di direlwa naga
e se ke ya batla go dira individual ge re ka tswa ka gare ga taba e jwale ka ewe go tla loka ra tswa ka gare ga tendering ya re ge re ya go tendering ra dira tendering ke dikgolo fela tse e leng gore rena re le mmušo ga rena di-equipment and mme re bo nyaka ka pela re ka se re emetse budget ya next year ya gore reke equipment ke mo re ka šomišago di-external gore mebušo ele mme re boele be šopa ke mmušo ka moka ga yona e boele ka mmušo gore mmušo o kgone go create post batho ba kgone go bereka mošomo ya tendering budget ela e boele ka mmušong mmušo o bule mebereko a re šomišeng ditsela ka moka tša investment gore re kgone go empowera economy e batho ba kgone gore ba tle ba kgwetse mmereko batho ba kgone gore ba kgwetse bophelo batho ba seke ba le se sengwe se se ka diang gore gone ba phatlalala go swana le dinaga tse dingwe gore ba di phatlaletše ba tlile ka mo mafase na ga bo rena le gone go lebelela lefase la ka ga bona la South Africa le tletše ka matswantle gobane mo ba tswang gona o a thathafa gobane mo ba tswang gona o a imela gobane mo ba tswang gona a go bonolo gobane mo ba tswang gona o a thathafa jwalo a go seke wa ba jwalo a sekeng ra thathafatša dilo re lekeng ka thata gore dilo di be bonolo economy ya rena e kgone gore e be open for everyone e seke ya kgwetša e le open to a certain individuals e seke ya ba open mo go ba itšego o seke go ba le mokgwa wa gore batho ba te humiše and then o kgwetše di-individual di huma di le noši o seke go ba le mokgwa wa gore nna ka gore ke tsene ka mmušong ke ile o šomiša opportunity e gore pele ga ge ke tšwa ka mogare ga mmušo ka 5 years e be e le ge e le gore ke humile e be e le ge ke te kgobakantšheditše a go seke go ba le mogopolo bjalo ka go bana ba tate gobane le kgethile ke rena le kgethile ke setšhaba ge le ya ka gare ga taba e le ge re le kgethela gore le kgone gore le re tle le re berekele e le ge re le kgethela gore le kgone gore le re lokišetše jwale le kgone go amakatša ge go ka hwetšagala e le ge e le gore batho ba ba self-centered go amakatša go ka hwetša e le gore batho ba ba self-egoism go amakatša go ka hwetša e le gore batho ba ba selfish batho ba itirela ba lebeletše dimpa tša bona batho ba lebeletše malapa a bona ngwana ntate a wa maketa ka mo gare ga palamente bona ngwana ntate a wa maketa ka mo ofising e leng gona ya mmušo ya kabinete o kgethile ke rena gore o be ka mowe o kgethile ke rena ke rena re go tšere go ra go iša ka mowe jwale e reng ge le le ka mowe le berekeleng setšhaba e reng ge le le ka mowe le tlogoleng go utswa e reng ge le le ka mowe le re berekeleng ene e re ge o le ka mowe le tlogoleng go rogana ga re kgahle ke mahlapa a lena ao ebile go a re ntšhitše le seriti gore palamente ya South Africa e na le mahlapa re rata seriti seo se bego se le gona sa maloba ka gare ga palamente bona go rogana ga gore gore o solva bothata re a tseba dipolotiki tša mo South Africa le kgethana ka gore yo kgola go rogana ka maatla ga se dipolotiki tšeo re nyaka batho ba ka gare ga dipolotiki ba be brave. You must be intelligent enough. We must trust your intellectual capacity. Ga re nyake gore le dira dipolotiki tša sekolo ka kua le dira dipolotiki tša causes ka gare ga parlamente ka gare ga mmušo ga re nyake ba tšhila a mabjale ka gagwe gobane ka mo re le kgethetšwe gore le re berekele e seng go rogana re nyaka batho ba megopolo ka moo bao ba kgonang go plana gore no economy ya naga re ka e godiša ba na re ka phusha bang ba lego in government ba e leng gore ba mo go leadership gore ba dire economy gore e gole re ka ba thusha ba ka megopolo go mmele gona ba lego in government ba lego mo go leadership e se ge ba dutse ba emela gore re tlo thušiwa
ke di-opposition party ba re tlo thuša ke bo bamma le bona ba swanela ke gore ba nagane ka bo bona ba nagane critically ba nagane creatively ba seke ba reactive ba seke ba reactive ba be proactive and then they must think advance ba kgone go bona gore dilo ge di le ka mokgwa re swanela gore di dire so ba seke ba šoma ka di-corrections ba seke ba šoma ka go letela gore yo mongwe ba correct bo ba le mogopolo mo jwalo ka o jwang ba lebeletse go utswa bo ba le mogopolo mo jwalo ka o jwalo ba lebeletse go te kgomiša gore 5 years ge fela ke tswa ka motse ka go khomile ke bogodi dilo tseo di a re šimiša ebile gabotse a ke tsebe ke di bitse ka mohuta bang e fela ka boripala gore di a re šimiša ke go ka ba le tsela ye nngwe ya gore ge re tsena ka moo le tsene ka go marketa di re kwatiša ka baka la gore re tsene ka moo ka di-vote tša rena ala marketa gore lebe ka mowe goba mohlomong mo nako ela le campasa e be le gona go marketa a re tsebe ge ba ke yona tsela wa gona e re bolaišitše ge e be le go marketa fela re ka thaba ge re ka bona economic empowerment ra bona tšee tsohle ka moka di tsamaya tšee tsohle ka moka di loka gomme tšee di bale ka tšeo ke tšee modimo le ena a di thabelago tšee di bale ka tšeo ke tšee modimo a di ratago e fela ge e le bogodi jona modimo wa bogana e fela ge e bokgopo jona modimo wa bogana e fela ge e le maroga ona modimo wa gana e fela ge e le boloi jona modimo wa bogana e fela ge e le botswa jona modimo wa bogana e fela ge e le bobe jona modimo wa bogana tšee dimpe ka moka ga jona modimo wa bogana wa di gana tšee tsohle ka moka ga tšona tše dimpe re a di hwetša ka gare ga palamente tšee tsohle ka moka ga tšona tše dimpe re a di hwetša ka ntle ga palamente tšee tsohle ka moka ga tšona tše dimpe re a di hwetša in communities tšona tšeo tše dimpe tšeo gape re a di hwetša ka gara dikereke jwale ke ka mo re go a re ditukišeng bana ba ntate ke ka mo re go ne mmušo wa rena ka mokgwa o presidente a botšego ka gona go lekane ka a botše dikereke a re le 250 ka gare 250 ka ntle go lekane ga re nyake go ba re tšhelana corona ka mola e fela a bule economy and then a bule le di-stadium re re ge re ya ka di-stadium re o patela re o reka di-ticket economy ya gola ga re ye go tsena magala ka stadium re ile go reka di-ticket stadium se ya gola ke ra economy ya gola e fela re apara di-mask go seke go a ba le jwala ka ga stadium mohlomongwe ge re sa nwa jwala re tlo bona di-mark tšela ba di-markilego ka kua gare ga mola go standara sela gore o dula mo wa jumpa mo wa dula mo wa jumpa mo wa dula mo wa jumpa mo ra kgona bona di-game tša rena gabotse o dula mo wa jumpa 1 meter ye wa city guide yo la dula ka kua ge re le sober minded re ka se ra fitlhelela re no dula go ngwe le go gongwe hai man lena bane ba bala le a borata mara e fela go gongwe bo a senya mohlala o fetšang go fa o kwele ene ge motho a ena le jwa a nole jwala o ba le maatla a go bolela ge motho a bile jwala o a telela ge motho a nole jwala o ba brave o ba yo bogale ge motho a nole jwala o bona o ka re kore kena mokwena o bona ge motho a nole jwala o ba le sebete a ka tsamaya a kokota motseng wa monna o mongwe ka baka la jwala a ka tsamaya a bolaya motho ka baka la jwala tsela ke e fena ya gore re dio minimize a ke tsore ko Australia gore ke kae nke mmušo wa rena a ka e lebela taba eo a ke sa tsa rena ke Australia gore ke kae go na le karata ye ba e šomišaga go reka jwala e a minimize gore ka letšatši o ka reka jwala ba go fitlha mo ba ka kgwedi o ka reka jwala ba go fitlha mo gore ba go minimize and then ge karata ya gago e fedile go reka jwala jola ga o sa reka jwala go ira gore go ka phatšitša go reka beke ka moka o tse gore beke e tlagoela o ka sa reka re tsewa rekela ke tšhomi bale ge tšhomi ka go tima o tla bola ke tlala go fitlhela ge ba e tla go louta karata ya gago gape o kgona go reka o ka re system e bale ka e ba ka implementa ka ke e botseng kgatlhile ke kgatlhile ke ngwape system a tsore ka ke North West gore ke kae ya gore di-taxi association toropo e itšego ba gapeletša go be association ka e tee a ke fe mohlala ge e le phalagorwa e le mogagešo le ka mokgoba go le tsaneng kwa gagešo ke moka tsanenela di-taxi ka moka tsona go be association ka e tee ke mmušo o e gapeletša rebe ka mokgwa goba
province go ba provincial ya mo e re go jwalo and then Phalaborwa ke association ka IT ba le jwalo ge go le jwalo re ka se bole dintwa tša di-taxi tša go se fele gobane tla ba e le batho ka ba tee e le bana ba modimo ke ra gore e le bana ba mpa ka iteng ba tlo ratana ba ka selwe dintwa di ka se be gona jwalo a re tsebe taba ela mmušo a tlang ka yona ya lekgotla taxi what gore na yona e tla e kgona na mohlomong lena e ka kgona mara nke ba ka adopta kgopolo ela sore ke North West gore ke kae gana mola o na le go ngwana ka mola botshatshe ya Northern Cape gona ka mola mo e leng gore ba implementa ntho e ba le ka eng bona ngwana ntate ga se re tswe re bolela ka kago re bolela ka lerato taba tse re di bolela go ke tša lerato tše ke tša go aga taba tse re di bolela go tše ke tša lerato ke tše modimo a di nyakago ke tše modimo a re gore be ka gare ga tsona go rialo ngwana ntate re re e ba le rena ka gare ga taba tše go rialo ngwana ntate re re tsamaya le rena ka dinako ka moka e ba le rena ka gare ga ditaba tše e ba le rena ka gare ga lerato le e se lerato le le tswang go motho fela e le lerato le le tswang go tate wa rena wa magodimong yena yo a nromilego gore ke tle ke le tsweletše re a leboga bana ba ntate ge le ntše le tsena ka gare ga ditaba tše re a le leboga ga se lerato le le tswang go nna ke lerato le le tswang ga modimo leo a mphile go lona gore ke tle ke le shere le lena le a mphile go lona gore ke tle ke le arogane le lena bona yo mongwe rai man advocate in Holy Spirit ba tswile ba tsene ka gare ga dipolotiki advocate in Holy Spirit a ba sa le ka gare ga ditaba tše ke sa le ka gona ngwana ntate fela ke bolela ka kago ya economy ya naga ya rena ke bolela ka economical empowerment or development ke bolela ka kago ya economy ya naga ya rena taba eo e tsamaya le lerato gobane ke rata naga ya rena taba ena e tsamaya le lerato gobane ke rata economy ya naga e ya gešo gore the economy of my home country gore e be empowered ga ke nyako fela go bolela gore no morajo se o ile a tsamaya Nasareta a šetse ke mašaba ka morago le gona moago a phošagana e fela nna ke go botša ke tsentšha le our current issues tše di re affectago directly nna sanka ra dula Nasareta nna sanka ra dula Bethlehem nna le wena e fela Bethlehem ela re a e rata gobane ngwana modimo ba tsamaya gare ga yona yena morera jesu bona ba modimo e ba le teng e ba le gona ka molao bona boragolokoko ba rena e fela le gore re ile go bolela ka tše di re amago re ile go bolela ka economy ya naga ke ka moo panko go hlalošetša ka yona ke moo panko go hlalošetša ka batho ba babe bodu bo sa le gona lefaseng la ka pele bodu bo sa le gona ka nako ya rena botswa bo sa le gona ka nako ya rena bokgodi bo sa le gona ka nako ena ya rona thogapo e sa le gona ka nako ena ya rona tšohle ka moka ga tšona tše bo di bolelago ke tšeo di amago maphelo a rena directly ke ka moo ka dinako ka moka gona ntate ke re go nšale morago tsamaya le nna nšale morago gore o tla o kgone go kwa ditaba tše bona these are very unique issues bona ke go tlhalošetša ka ditaba tše di kgethegilego bona le nna ke le mokgethwa le nna ke romile ke mokgethwa le nna ke le mokgethwa bona ke go tshepišitše ka re lengwalo la rena la lekgono le bolela ka ditaba tše dimpe tše lengwalo la rena la lekgono le bolela ka bootswa jo lengwalo la rena la lekgono le bolela ka bokgopho jo lenyalo la rena la lekgono le bolela ka tše modimo a sa di thabelego tše dimpe tše modimo a sa di thabelego gore nka gare ga University Holiness Church ba dula ba bolela ka bootswa nna thuto ya bona e reng go dula bolela ka bootswa ke gore ke rile ge ke le kwa thabeng ya go fa karabo ya le ngwana ntate ke rile ge ke le kwa thabeng ya Petersport go boditše ka re modimo nkgethetse thaba e le go ya Petersport le ya kwa Giyani jo badudi ba Petersport gantši le baagišane ba thaba e kgethwa
ye modimo a re ga fitlhile lefatshe la fitlhela mo go yona so baagišane ba keane gantši le baagišane ba thaba e kgethwa ye modimo a re go ga fitlhile lefatshe la fitlhela a gorogela mo go yona le ba letlhogonolo e fela gore le be ba letlhogonolo go feleletša ke gore tlang ka gare ga ntlo ya Enosh Global Wellness Church gore le be ba letlhogonolo go feleletša le be ba kgethwa gore re kgone go tla go ba le lena ka gare ga mosebetsi ona re kgone go tsena le lena ka gare ga thaba tse re kgone go inamela le lena dithaba tse re kgethetsego ke modimo dithaba tse di kgethwa tse bjalo bana tate ba ka go tshepisitse bona re ya go tsena ka gare ga lengwalo la rena leo le yang go tlaleletša se nna ke go botša sona lona ka bolona lengwalo le ya go tlaleletša se nna ke go botša sona mme ka gare ga lengwalo lena re tla re ge re emelela ya ba e le ge re ithutile ka se modimo a se ratago le se modimo a se tlhoilego go tshepišitše ngwana ntate go tshepišitše ngwana ntate ka re le kgono re tlo bala lengwalo la rena go tšwa mo go Hesekiele re tlo bala lengwalo la rena go tšwa mo go Hesekiele wa lesomeseswai Hesekiele 18 from verse 1 up to verse 32 from verse 1 up to verse 32 bula ditsebe ngwana ntate bula ditsebe bona te piakantšhe gore o tlo mame te piakantšhe gore o tlo mame wa bona namane ge e mamile letswele la mmago yona re bona ka go kgatha re bona ka go kitima e ya kwa le kwa e bontšha gore e thabile gore e mamile letswele la mmago yona bjale le wena ke ya go tshepiša ke re se e ba gausi o tlo mamele letswele la motswadi gobane ke tla go botša ditaba tša motswadi ke tla go botša ditaba tše dikgethwa ke ditaba tše di go lebanego ke ditaba tša motswadi wa rona motswadi wa gago ga se ditaba tšaka nna ke mokgethwa nna ke moromiwa nna ke no ba motlotša fela mamela bula ditsebe re ya go tsena ka gare ga lengwalo mamela bula ditsebe re ya go tsena ka gare ga lengwalo lona lengwalo la rona le balega ka tsela ena hlogo ya lengwalo e re kotlo e tlela modiri wa sebe kotlo e tlela modiri wa sebe modimo o rata ge modiradibe a sokologa modimo o rata ge modiradibe a sokologa a phela bona ke be go botša ka lerato bana ntate bona lerato le legologolo la go tšwa go ntate wešo wa magodimong la go tšwa go ntate wa rona modimo o rata ge wena modiradibe o ka sokologa wa phela modimo o rata ge wena modiradibe o ka sokologa wa phela ga re ko lengwalo la rena go nna lona ge le balega le re ke re lo le bala from verse 1 wa go fihla ka verse 32 1 up to A up to Z 1 up to the end le balega ka tsela ena lentšu la morena le ntletše la re lentšu la morena le ntletše la re le hloma jwang ge mo nageng ya Iseraele le fela le hlaba ka seema sa gore le hloma jwang ge mo nageng ya Iseraele le fela le hlaba ka seema sa gore botate ba llela mathata botate ba llela mathata meno wa shia botate
botate ba llela matata botate ba llela matata meno go a šia a bana botate ba llela matata meno go a šia a bana morena mong wa bohle o re ka bophelo jwa ka sona seema seo mo Boiseraele le ka se hlwe le hlaba ka sona morena mong wa bohle o re ka sona morena mong wa bohle o re ka bophelo jwa ka sona seema seo mo Boiseraele le ka se hlwe le hlaba ka sona tsebang bophelo ka moka tsebang bophelo ka moka ke jwaka tsebang bophelo ka moka ke jwaka bophelo jwa botata wenu ke jwaka le bophelo jwa bana ba bona ke jwaka go tlo kgwa bophelo jwae a sentšego go tlo kgwa bophelo jwae a sentšego ba le go rialo ngwana tate lengwalo la rena le hlaloša gore seema se sa gore botata ba llela matata meno go šia bana se ke sa ba gona ka Iseraele gobane modimo o tla ba kene ka gare ga bona mme o tla ba phološa mme tla ba ile ge ba tla ba phologile ka baka la gago gobane bophelo ke jwa modimo bophelo bo tshwere ke modimo ke ka mo a re go lena Baiseraele le tsebe gore le botata wenu ba šetše ba fitlhile ka mo lefatsheng le bophelo be bo le matsogong yaka le mo go lena le mo go bona le go bana ba bona le mo go bona le mo go lena bana ba bona bophelo jwa lena bo sale ka matsogong aka jwalo go nna o tla kgwa go ba ba hlokofala yo a sentšego o se le ba le ngwana tate kirile le ngwana wa modimo wa hlokofala fela a hlokofale ga a sentše o hlokofala ge matšatši a gagwe a fihlile ba ge letšatši le fihlile o hlokofala ge matšatši a gagwe a fihlile ba letšatši le fihlile e fela wena yo mobe o hlokofala go sentše e fela wena yo mobe o hlokofala go sentše lengwalo la rena le re tsebang bophelo ka moka ke jwaka bophelo jwa botata wenu ke jwaka le bophelo jwa bana ba bona ke jwaka o tlo kgwa bophelo jwae a sentšego jwale ge motho a loka a dira tše di swanetšego a ya ka toko jwale ge motho a loka a dira tše di swanetšego a ya ka toko ge a sa je didimo dithabeng ge a sa relele medimo ya moloko wa Iseraele ge a sa relele medimo ya moloko wa Iseraele a sa senye mosadi wa gabo a sa senye mosadi wa gabo a sa batamele mosadi wa ditšhila ge a sa pate motho a buša tše a di adimilego ge a sa pate motho a buša tše a di adimilego a se swarelele motho a se hlakole a hlalela wa tlala bogobe a peša a lego fela yo le ba le ka yo o tla gagwe bona ngwana ntate ge o ile wa imiša ngwana wa mosadi wa ngwaneno wa senya mosadi wa ngwaneno ke sebe ge o ile wa batamela mosadi wa ditšhila ke sebe mosadi wa ditšhila ke yo mofe bona go tlile ka mono kerekeng ya Inostopala University re tla go tsebiša gore mosadi wa ditšhila ke yo mofe e fela re ke ra e bolela mo kgomo ga e ntšhe boloko ka moka re tla go tsebiša
wena o nyaka go mo tseba e tla ka mo Enos Global Holiness Church re tla tla ra go tsebisha gore na mosadi wa letšhila ke mofe e fela mo modimo a re ge o sa tše maina wa hwetša o thela ka maina a didimo o thela ka maina a didimo and then a didimo tša Israele o ere ye ke kota ke mamang ke magolo aka goba yo ke magolo aka ke mamang jwalo o tla gaogelwa and then ge o sa utswetše bongwaneng o sa hlakole bongwaneng le gona o tla gaogelwa gobane o tla ba o se yo mobe o tla ba o sa utswe e fela go ka rala o sa robala wa hlakodiša wa utswetša bongwaneng o tla ba o le yo mobe mme o mogao ke wa tle gore bongwana ba ge ba fihlile a ba hlalela ka bogobe mme o mogao ke yo e leng gore o tla bona bongwana bo mogao ge a sa je didimo dithabeng ge a sa relele medimo ya moloko wa Israele a se senye mosadi wa gabo a se senye mosadi wa gabo a se batamele mosadi wa ditšhila ge a sa pate motho o sa tshware mongwe poo o sa rope mongwe ka leleme a sa pate motho a buša tše a di adimilego bona ke ile ka go botša ngwana ntate kwa morago ka re sekoloto ke sebe ke ile ka go botša kwa morago ngwana ntate ka re no ka gare ga Enos Global Holiness Church modimo re boditše gore sekoloto ke sebe o lebelele ka ra thuša ka šetše o ka di botša kwa morago go tsenela ka ga YouTube ditshedi o tla fitlhelela go gongwe kwa morago go go bedi go go raro ke boletše ka re modimo ona o rutile gore go kolota motho ke sebe go kolota motho ngwana ntate o sa mo patele pele ga modimo ke sebe ke ile ka re ke bolela kwa morago ka ba ka tlhaloša ka re pastor ya gago moruti wa gago moprista wa gago a seng ke ya go botša taba tše di jwale ka tše e fela nna ke ya go botša gobane morake swetše ga a tsamaya a re ke a tsamaya gobane tše ke di tshwere go di a imela nke ke ka le šea le tšona nke ke ka le botša tšona gomme yo a tla go tlotla le botša tšona gobane ge ka lefa tšona ga le tla le imela ba le thetša ke ya go botša ke re go kolota motho wa se mo patele ke sebe go se patele motho o mo kolota ke sebe bona le kgono lengwalo le lekgono le ya ntlhatselela lengwalo la lekgono ke thoma go lebala lekgono ke le file ke modimo le hlatselela taba yeo modimo a ile go a mpotša yona taba yeo nkile go ka go botša yona nna ka re go se patele motho ke sebe bjale gore ya le ngwana ntate ke a dumela gore wa kgona go bona gore ke mohlanka wa modimo wa kgona go bona gore ke kgethilwe wa kgona go bona gore ke kgethetswe taba tše a se senye mosadi go boditše ka re botswa ke sebe a se senye mosadi wa gabo a se batamele mosadi wa ditšhila ge a sa pate motho a buša tše a di adimilego a se swarelele motho go mo fa tšhalete yo mokolota go sa mo swarelele ga o dire sebe e fela go mo swarelela o sa mo patele ka pela ke sebe pele ga modimo bona taba tše modimo mpodiše tšona re ke le kae kwa thabeng ya Pegasport mo ke tlhakanego le yena gona thabeng ya Pegasport ke ga mpotša ditaba tše yo mongwe o tla re modimo Masete ke ra moruti Masete advocate in Holy Spirit Masete o bolela tše fela ka rano ya lebaebele e bolela so ga ke bolele dibalo ke re le kua morago thetše mangwalo wa ka ke ile ka go botša ka yona taba ena ka re modimo wa ka o rile go se patele motho o mokolota ke sebe o mpoditše taba tše o se patele motho o mokolota ke sebe le ga ba le bola ge a sa pate motho a buša tše a adimilego a se swarelele motho a se hlakole a hlalela wa tlala bogobe a peša a lego fela a apela shayo a lego fela a se nyake leruo
a se nyake leruo ka go fora, a se nyake thuo ya kadimo, a gomiša seatla sa gagwe mo go lego bokgopo, a se hlaole motho mo tshekong. Bona ngwana ntate lengwalo lena la rena le straightforward, ga le nyake rula le thwe go kolota motho o swantse mo patele, go se patele motho ke sebe. O swanela ko re go nyaka motho gore a go thushe o tsebe gore tla bušetša seo se adimilego. O seke wa te kgobakanetša mahumo ka bofora, o seke wa te kgobakanetša mahumo ka bofora, o seke wa ba moakedi goba wena wa ikaketša ka lefela. Seatla sa gagwe se ke sa ba sa kgopo, sa ba sa go utlwa. Seatla sa gagwe ebe se maleba sa Modimo, se Modimo a go atlilego a go filego gore o se dire. O seke wa tephatše sego tša gago. Bona o tsamaye ka melao ye botegilego, o tsamaye ka melao ya baluki, o seke wa tsamaya ka tsela e šele. Melao ya baluki o e tseba jwang, o e hwetša kae? Ka tseleng ya Modimo, ka gare ga kereke. Ke mo rena re tlogo go ruta ka tsela tše di botse, ka tsela ye o swantse go conducta bophelo bja gago ka gona. Efela kwa jwalene ke a tseba ba ka se go rutetše. Rena re tla go botša gore ngwana ntate go dira botswa ke sebe. Rena re tla go botša gore go utswa ke sebe. Ya ka re ke be go hlalošetša go boditše pele ke tsela ka ga mangwalwa ka re go utswa ke sebe, go tswa ke sebe. Ke di boletše ka moka ga tšona tše. Bjale lengwalo lena le hlalošetša le tlaleletša se ke se boletšego. A se nyake leruo ka go fora, a se nyake thuo ya kadimo. O seke wa hwetša o adimile dilo tša batho o sa di bušetše goba o tšhepile ka dilo tša batho e se tša gago. Wa se nyake thuo ya kadimo, a gomiša seatla sa gagwe a gomiša seatla sa gagwe mo go lego bokgopo, a se hlaole motho mo tshekong. Wa se kgotše go gatelela batho ge ba o le mo tshekone, o sekiša batho ba ba itšeng, wa kgwetša go gatelela e mongwe ka baka la gore ke yo mosehla. O swanetse gore ditaba o di tsamaiše ka mokgwa o di tshwanetšego ka gona, o tsamaiše taba ka mokgwa e lego ka gona, wa se favor o re taba ka mokgwa e lego ka gona o e tsamaiše ka gona, wa se favor. A se nyake leruo ka bofora, a se nyake thuo ya kadimo, a gomiša seatla sa gagwe mo go lego bokgopo, a se hlaole motho mo tshekong, a swara ka tsela ya ditaelo tša ka, a ya ka melao ya ka, a e botegela. Yo jwalo ke moluki o tlo phela, o rialo morena mong wa bohle. Modimo wa rena mo o re ge o tsamaile ka ditsela tša gagwe, wa di botegela, wa tsamaya ka mo go swanetšego, wa ka la mokgono le go ruta ka gona ke re no wa se utswe, wa se be sotswa, kore wa se dietše dimpe, wa se be kgopo. Ke mo o tlo go tsamaya ka tsela e Modimo a e ratilego, tsela eo Modimo a go kgethetšego yona, a tlo ba go kgethetše yona, tsela eo a e kgethela go bana ba gagwe ba ba ratilego. Ke tsela ya Modimo morena wa rena mong wa ba bohle. Fela ge a ka tswala morwa e lego o šoro, wa go thula madi goba wa go thula madi, a dira ngwana wa bo tše mpe tše di boletšwego, a lahla tsela ya tatagwe, a ja didimo dithabeng, a senya mosadi wa gabo, a pateletša moditšana
le mmotlana a dira tša bokgodu a se bušetše a di adimilego a rerelela medimo a dira mabohlola a ja batho ka go fora a nyaka thuo ka kadimo a nyaka thuo ka kadimo yo jwalo a ka phela a ka seke a ba phela o tlo kgwa ge a dirile mahlola awe mme molato wa madi a gagwe o mo go yena e kwele bona ba ntate re ka se fušeletše eno ba straight forward lena la rena le straight forward gore yo a ropago ba bangwe a se ba patele yo a dimago a tshwarela batho a ba diegiša yo e leng gore o pateletša ditšhuana a pateletša baditšana a ba gatela le ge ba hlola ke yo mobe yo jwale ka yowe a keke a amogelega ka kgorong ya Modimo mme melato ya gagwe ya madi a gagwe e mo go yena jwalo ge go ka ba le morwa a bonago dibi tšohle tše tatagwe a di dirago a di bona mme a lesa go di dira a se je didimo dithabeng a se relele medimo ya diswantšho ya moloko wa Israele a se senye mosadi wa gabo a se pateletše motho a lesa thuo ya kadimo a se diretša bogodu a hlalela wa tlala bogobe a peša yo a lego fela a se dire mmotlana ka thata a se hume ka go fora batho a se be wa thuo ya kadimo a swara tsela ya taelo yaka a ya ka melao yaka yo jwalo a ka seke a hwa ka molato wa tatagwe yo jwalo a ka seke a hwa ka molato wa tatagwe yena o tlo phela ge e le tatagwe ka gobane yena o pateleditše ngwanabo a mo hlakola ka go mo dira ka thata a dira tše e sego botse setšhabeng sa gabo le tsebe gore yena o tlo kgwa ka baka la molato wo wa gagwe lebitso la ntate a lebokwe lengwe la rena bana ba ntate la ipušeletša le gatelela taba ye ya bobe ya gore ge o ka seke wa emiša mosadi wa ngwaneno wa se tšole gape le bongwaneno basadi ba bongwaneno wa se dire bootswa wa se rope batho wa se tikgomiše ka go ropa batho a dile ba tseba go na le di-scam le a di bona go na le di-WhatsApp scam tše dingata tša gore no re ya go godiša tšhela 200 re godiša mang ba dira nini le bongwana bo tšona di tletše tše dintšintšintši ke fa mohlala ka tšona ge o ka seke ga ba le dilo tša mokgowe wa se tsamaya ka tsela tšana tšee wa tsamaya ka tsela nnete o tla bona ngwana Modimo ka nnete fela
go ka tsamaya ka tsela se gore ba dilo tse dimpe wa imisha basadi ba batho wa jola wa utswa wa te khumisha ka dilo tsa go adima wa kolota wa se patele wa ba kolota go tsebe gore tla ba o le yo mobe jwalo le na le re morwa o reng a sa rweshe molato wa tatagwe la lena le re morwa o reng a sa rweshe molato wa tatagwe ke ka gore morwa o dirile ka molao le ka toko o hlokometše ditaelo tša ka a dira a eya ka tšona ke ka fao a tlogo phela go tlo kgwa a dirilego sebe go tlo kgwa yo a dirilego sebe morwa wa motho a ka seke a rwala molato wa tatagwe le tatagwe motho a ka seke a rwala molato wa morwa wa gagwe moloki o tlo boelwa ke toko ya gagwe yo mobe o tlo boelwa ke bobe ba gagwe bona ngwana ntate lengwalo la rena le pušeletša lengwalo la rena le tloga le hlaloša ditaba tše ka botlalo le le ka go fa tšona ga botse ka botlalo gore o tsebe gore ka ge advocate in Holy Spirit a comforter Maseti a ile a go botša le mathomone gore ga o a hlole ka morago ga lekgo kahlolo e mo bophelong ba gago ge o le gare o phela wena ka bowena o titeela credit e botse kwa go ntate o šwa magodimo ka bowena ge o dira tše dimpe o titirela leina ka kwa go diabolos o dira gore diabolos ya go recognize and then le go tloga ka lefatshe la keno a go tšee o tšwele pele le yena ka tukwa thukong yela ka gore o go bone gore o dira tše di mokgatlhago bjale gore ya bona ntate o swanela ke gore o tsebe gore ka dinako ka moka tše dimpe tše re di bolelago moo ngwana wa modimo yo a nago le nnete a ka seke a tsamaya ka gare ga tšona o tla tšintšha ka gare ga go kolota batho ba sa ba patele gobane ke sebe o tla tšintšha ka gare ga go tšea dikataboxana tše le gore di tshwere tše dimpe ka mogare a tšea a neetša batho le ge a lepišetša gore ba re batho ba tlo tšhela tše dintle le ge e le gore ka gare ga tšona di tshwere tše dimpe ba le gore le ale le ge e le gore rata go tlhaloša gore bobe pele ga modimo ga bo nyakele se se botse pele ga modimo ke go itukišetša wa ba ka gare ga gago bona ge o ile wa dira jalo ke mo go tlogo ba go kgotšagela kgaolo godimo ga bophelo ba gago letšatšing la lekgono re rata go tseba gore ke sefe sebe seo e leng gore se ka go wetša ka gare ga bothata ke sona seo sa botswa ke sona seo sa go dira tše šele ke sona seo se ka dirang gore o fihlelle o le ka gare ga bothata jwale ge wena o tšhabang go ba le sebe tsamaya ka tsela ya mannete tsamaya ka mo modimo a nyakang ka gona tlogela go thela maina a badimo tlogela go rapela medimo e šele tlogela go hlankela tše dimpe tlogela go utswa tlogela go khuruka tlogela go dira tše dimpe tlogela go adima dilo o sa bušetše tlogela go tekhumiša ka dilo tša go adima tlogela go dira tše dimpe gobane ya tlogo gagola ke morwa wa gago ge morwa wa gago a ka bona o dira tše dimpe yena mme a se tla di dira mme o tla ba e le yo mogago ke ka moo modimo a rego le seke la makala ge le bona morwa ke sa mo ahlole ke ka gobane ga a dire tšeo tata gago ya ba ba di dira tše dimpe moloki o tlo boelwa ke toko ya gagwe yo mobe o tlo boelwa ke bobe ba gagwe moloki o tlo boelwa ke toko ya gagwe
yo mobe o tlo boelwa ke bobe jwa gagwe moloki o tlo boelwa ke toko ya gagwe yo mobe o tlo boelwa ke bobe jwa gagwe